여기 위에 건 이쁘다. 보통 모델 에이전시에서 짜잔, 들어갔어요. 이게 짱 많음. 오 마이 갓. And then she went to the community school. 어때요? 원두 향이 되게 Worst decision ever. But I did have And I 火腿什么？是你们点的火腿吐司。哦，对对对对对。But then you have a lot of Eastern Europeans, like you're in Ireland, and Polish people especially. They also do the same thing. I'm sure that's spoons of instant coffee and five spoons of sugar. It doesn't taste good though. Like it doesn't refresh. Pretty good, I know. This is now I can watch you like a field with sheep as well.
맛있다. 나이 때 애들은 3분 움직이고 한참 자고 3분. 맛있어. 어쩜 저렇게 작아? Siento que quiero quedarme aquí dentro, aquí en tu camita durmiendo, notando el calor de tu cuerpo y cuando despierte contento, salir a invitarte a desayunar, esta noche bailame en cualquier lugar, así que esto será muy especial. Te sientes bien, aún no se ve la luna, confía si te digo que no es una locura. Cuando pienso en ti sonrío, mirando mi mente, mi vestido, me siento y yo me pierdo. Noches que me prende, da igual lo que opinen, no pueden decir. Cuando pienso en ti sonrío, mirando mi mente, mi vestido. 은동아, 은동아, 은동아.